Զնարխ teлекəşitə bazınqa utnəbəs dərsəvqət sauti məkumkum efir informasyon ravaqdabun studi gəbəratı İrina Radyanol Sıbırtay ravaqda sayraq dərsi matıl. Arfəyni xəstə əmə xorzəxtə Abunna Respublikaya zonadon kuşçutəni sankanınsa profesionalun bərək bun. Представителям старшего поколения я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы в очень трудное для республики время продолжали работать. Gagayıq sənadəmun uqalovun tərxundun ərəvnəltdə Qırziston xustari restonun xməsi fedrakəntdə sarıstavıdun ravzarını qıttaqmə. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы расследование выявило реальных виновных. И в первую очередь, конечно, бывший президент Грузии Саакашвили. Sidinsə xusmə, qəttaq sırtdə sarıxıstı əmələ burunc fosmə, tasdinadı vzarınkənin sərcitəndər. İğa usaqay bavard nəpatsa xadarəstə qottaqməm. Zəğənis nə Respublikaya zonadun kuşçutay. Udun abunni sankanınsa profesionalun bərəkbun əməsən zonadun konferensiya rəstə cəsə küst əmə arxaydıtı xay buznəgə mağarfəyni xəstə zaxduy ərəmbird vəvcətəm. Siyxsənud nəvat xəssəkti bıltı Elvirədər. Խուսարի ռստոնը զոնադը բուն, ստնսան կան նվադել բարամնդել prezidenti բլտլյանիտ եկ ուխպավ ստա դուեմիցը պարդասամ ազը, ըրտնվեց ծեգամ դեկաբրը, ացը բարակ բուն ռագայնան նսան կանենց վալա խուսարի ռստոնը զոնադել ացը սխաստ նավացը պարազը. Բարակ բուն վծեգամ ֆևրալը նսան կանեն խումատաջը ավզարս նիրցըտ. Ռաստար ացը բուն, իմին ֆարասը դա դունդիկեգամ ազը, խուսարի ռստոնը բնդուր ավարդրցըտ վծակ զոնադուն վագդոնը սրաստան. Խուսարի ռստոնը զոնատ իրտասան ինստիտուտը սրաստը qıttaqan aqasfatis və dərəstəcə çiyarxaytavıcı историкон филологон əxsanat. Ya inisiator təsəyi və əxsanatı aktivun vəng. Zıngund İron axırqund tıbıltı Alexander. Христер Мюллер так и загадка. И он нам пошел навстречу и указал, еще раз повторяю, уже официально эта дата. Памятная дата, значит, празднование Возвращения посту с 1 февраля каждого года, это День науки Республики Грузия. Еще там я устора, мы не можем делать кубахусканику на здание ремонтма, это и так узвоит. Бонус вертует. Min farasada nəvəcivdəm azı, atı vaqdunan ləvərdərçət zıngund axırqund uanit zaxarınum. Duəminsi pərdəsəm azı duadasəm maya prezidenti bıltılyani de baramınd məgəskə zona dun vaqdunan. Ləvərdərçət nok status xussariristunu prezidenti çur patsaxadun zona dun irtasan institut. Nəridəgən zona irtasan institutu kusə əxsay aday magay fildər. Vıçın nəmədzə ərtınçıpar zona dun kusəcə əxsəs xitsən xayadı. Выдон нэмацис зона до доктор-та, кандидат-та, профессор-та, доцент-та. Старших товарищей уже нет с нами. Где-то годика 4 назад у нас было 4 доктора наук, академик, кандидата на МГДИС, 16 человек. Сейчас у нас остался единственный, к сожалению, единственный членков, Яхин Нахон членков на Фиджи Суйта, грузинская ссылка, потому он считает, я там доктор наук, но там никаких этих отношений с Грузией не имел. Чисто ростеры. И сейчас у нас новое пополнение. Штрорфата, Фандерокенен, Сидайтер, Восту, Оше, Зонодима, Аудунер, Кодмана на Хусаристун, Зона Дихтасан института, Чикусудунеда, Кодна, Почохадун, университета, Кушитандер, Уландер, Кейзаганека, Авса, Зонодима, Бостасте, Зонодкуст, Каненш, Уманда, Сакушитандер, Олоза, Удунандер, Зонодил, Шдарита, Мемуда Тимотана, Цахаст Каненш. А Бафанчин, на нижнем, Истеж дейтер хоржинатта ise şardımı da kavdu ne haçılar. Zona da bonus tənçi zonatun konferensi vaqdırçət, vərdəm xastırçət fonds daqladı. Kətsətəvidəstə zona da xiçən qabəstə fədil. Daqlad gənci təsib bəttərvidəstə institutu əvzon kuşətə. Vədonə irtəyə zonadun daqladdə sarıstı fıtsaqat. Səxistər qarıq aligətə səbazadəstə raygunday. Əmə banısan kutduy. Səraf zərqat cimətə aktualun kəyistəmə səray xalın məkəyravdəstüy aktivun ağast. Konferencji kierownictwa szkolta, że są akcjonalni adresy, a mama wernel manetet na chadek, mohan na instytutar na zona dan kesiskie sumbul kesisu. Na zona do instytut ja часто ирор взобна кајалба.
هاویشتر نا خیشالتر نا اینستیتوتر ایران زادما هاخم شسته که دوی کسیم ویشتر خوب جنادو Подчё ходания ив сайрон составляющий таиву охро зона. Махсусаристон хавис харирод машаве нақшор загат на нуджида на охро на зона вандарева да кахантам шахизу шор загат на сбохан епатанда шор тахмаштер коруротта. Ինստիտուտը կոլեկտիվ են բարակ բունեցտան արֆարակոտը խիցաոդը սարդար Օլիմպիկտը դոմինտի ամա պարլամիտը սարդարը ֆծոք խադիվակ մամիտը ինալ Я вижу стремление, устремленность вот и молодых, и состоявшихся уже ученых к тому, чтобы служить своему Отечеству, служить избранному делу, служить науке. Вы в этом нашли смысл своей жизни, и вы прежде всего вот старшему поколению, представителям старшего поколения я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы в очень трудное для республики время продолжали работать, продолжали созидать и не дали угаснуть очагу науки. Шаг мы сделали в том направлении, что уже в 90-м году мы провозгласили Республику Южная Осетия на основании декларации о государственной суверенитете Республики Южная Осетия. Բացաղադուն ունիվերսիտետը ռեկտոր Թեդիթը Վադիմդար արֆարակոտտա զոնադուն ինստիտուտը կոլեկտիվան ամաբանուսան կոտտա Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտի կուխկայբաֆը ստաբարա մնդլ ձիծոյթը յուրի ամագագլոյթը ալանան խուսարիրստոնը зонада сгохт кушетенам тароттенета хай. Научно-исследовательский институт является научным центром Республики Южная Осетия, а университет и научным центром, и образовательным, и культурным центром Республики Южная Осетия. Тем не менее, без вашей помощи нам никак. И те гуманитарные направления научные, которые успешно здесь прорабатываются, дополняются другими направлениями, такими как математика, биология, философия и другие направления, где уже мы помогаем двигать науку вперед. Տբլտլյանի դմբարամընդ մագասկա Ռեսպուբլիկայի սրաստլ դուվն ֆոնձազը սխաստը մայդանայ խորզաշնարցդստը զոնադիր տասան ինստիտուտը կուշտա բիհոլատը Իրինա ամակ աբստը ձերասսա կադը գրամատոթայտա Ձաբիթը Վլադիմիր Մարղիտը Իրբեկ ամապարաստատը Էլզա Տբլտ Էլվիրա Խարիբաթարնոլդ ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Президент Бултелянид Рарфакотта Хусари Рестона зона Дунахсанадан Сабаракбона зона да Бонасатан Пацахада Сарглавакбан Санкотта Ирестона зона да Миневерта Кайсте Ирон Адам Каздек зона Дун Бентака Канджета Са профессионализма Игау Костеруаджи Дартер да Резден Небесте потенциал Ирестона зона да Петкуштетан Бултелянида Зардазага Ананирзинадама Харзивджета Зонада кушетем маса берек бонецетен рарфакотты хицады сардар Қолымбекті доменти әмі парламенті сардар Бибылты Анатолий. Президент Бултелянид рарфакотта Москве әмі әппәт Россия патриарх Кириллан асы бәрнун бінатма ясып зәрсті бонецетен. Патсақады сарғлава жезердейін зағы әнәнерзинады бірі асты сарамбон монун тұқта әмі әнтесті тәйе бәрнун күсті. Дартаркенем информацион равақт. Гага Ахсан Адамон уголовун тархондун дархватин растаджифаста аревнатта Курдистон Хусари Рестонын хма хастун конфликт растаджысы федраканте сарыста вдун равзарыны қыттагма. Гага тархондунай на республикасы архайдма анқалмакасы умацамы дискоттан авацхасы көтсті зарина. Ахсан Адамон уголовун тархондун равналта Хусари Рестон дуаминистам аз августа хаст растаджысы федраканте растарсид удунал кусыммам. Ойты хайфи гусын кодта тархондун официалун сайт. На республикай фасарина qottagta minister Цхорбаты Қасполат фи гусын кодта. Зарга Хусари Рестон сатта угрдзестон хисад адай магадын хмаце федраканте сараста удун объективун ама профессионалун агдайра баракканнан бахосканыммам. В Южной Осетии мы восприняли, конечно, с волнением, потому что любое расследование, касающееся
агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, оно находит обеспокоенность, как, наверное, в сердце каждого жителя Республики Южная Осетия. Однако по понятным причинам у нас нет серьезных оснований ожидать, что любое принятое решение будет в пользу Республики Южная Осетия. Ввиду того, что, как показывает история, часто принятие решений в таких ситуациях бывает все-таки больше политизированным, чем обоснованным на реальных фактах и событиях. Тем не менее, мы подтверждаем нашу готовность контактировать с официальными представителями суда, готовы предоставить им объективную информацию о количестве пострадавших, о материальном ущербе, который был причинен Республике Южная Осетия, о количестве жертв и так далее. В любом случае, у нас эти материалы имеются, мы готовы вступать в контакт, но мы не уверены в объективности расследования. И одно из оснований, по которому мы имеем право так считать, это сроки, которые обозначены в судебном решении. Сроки обозначаются с 1 июля по 1 октября 2008 года. Чтобы быть объективным в юго-осетино-грузинском конфликте, я имею в виду, говоря, конфликт весь период нашего противостояния, наверное, надо было все-таки рассмотреть весь период, начиная с 90-х годов и заканчивая 2008 годом. Только после этого можно объективно оценивать ситуацию и понимать те или иные действия с обеих сторон. وميراز در مارسه فیجراسی فسرین قطعت مینیسترات بانسان کود تازرگم مسکو نفسیس خساری رسون ارسوگت صوت فدل فداگورن کستت خاصک تمگسکم اخسنا دمون اوگالوون ترخوندون راست فندون کیرا خستن فل اخسنا دمون اوگالوون ترخوندون پروکورور فاتو بین سودا گردستون اخسنا دمون جلو نادانیا اینترویو فی قسم کود تازرگت دو مینیستماز فیدانگن انتخنخمم خدست کدارسی آفتا گردستون در نیوریزدیکسی مخواستنس آدای مگادنخمه فدراکندون صوت خستون فدراکنتا ماجيناتسيد ناوفيس أركاس استفيدان جران تخت أفسدتون تأمر دفاقتم در أرتسوزن رستجمع باتر خايتن در لور در تسوزن أم بالونارخ از اسكت ساكنزن ترخون جنجتم با خاتون أوي ترخون راستشير لوا آخم آدای مكت أرتساخسن تخي أوردير تردومون وي بانسان كوتام بين سودام. Несмотря на то, что Республика Южная Осетия не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы расследование выявило реальных виновных. И в первую очередь, конечно, бывший президент Грузии Саакашвили. Я думаю, что это будет большой праздник для каждого осетина, когда этот человек окажется на скамье подсудимых и будет предан нормальному справедливому суду. ورئیس فسرین قطعت افیسیال مینوار ماریا زخارا و بانسان کود زرگ خوستاری رستو نرسوگ صوت فدل پداگورن کست تباکن تخی مسکوی با قوزن اخسنا دمون ترخوندون خواست فارست مرکسن اخسن آدمون و گالوون ترخوندون پراکورور آزم جنکنه خوستاری رستون آدمم اما ما میوالدای ورسی افسدتون تدر وی فستی وگن خستا متکت فدل فداگورن کستتم رونالگه رازولغا خدس اگریسر فارس آخمار خایت تتا ترخون راست ایدیال تنزاب ندتنس بانسان کوتا ماریا زخاراوام وزردلون لون کنم اما گاگای اخسن آدمون و گالوون ترخوندون رازولغا باز کرست بالاتم دکه کمیان وار راستل که بان ماتا پراکورور فاتو بین سودا کردیات دو امینست مازه فتزگم یولی دسم اکتبر خوستاری رسونه اما یالا وارسادای مگادنخمم اما خستون فدراکنت فدل فداگورن کست باکن فدل وی راز مگازیت وزگلات فی خوسن کود تازرگم اخسن آدمون و گالوون ترخوندونه گرزستون پایدا کنه یخی سرماگوند پراپاگاندین ورسی فداگورن گامیدیت افیسالو مینوار ولادیمیر مارکین ایوغد سپرم فی خوسن کود تازرگم اخسن آدمون و گالوون ترخوندون مسکو بافدستا دو امینست ماز خوستاری رسونه خسته فدراکنت فدل ورسی برات قاقره گورگانت مینورت فداگورن کست باکوتوی و سرمجت دو نفدمیان واره اخسن آدمون و گالوون ترخوندون افیسالون اقدای فی قوسن کودتا دو امینست مازه خوستاری رستون خستون کنفلیکت رستجت فدراکنت رسترسد و دون فدل کرایت توی فداگورن کستتم گردستون یوستیتسی مینیستر تیا چولوگیانی بانسان کودتا زرگه گردستون خیصا درازو اخسن آدمون و گالوون ترخوندون را خسک فندونیم خوستار ایرستون خستون کنفلیکت رستجت فدراکنت رسترسد و دون فدل فداگورن کست باکن تخی اما با سرخاید زنگرزی اکت ایتنیکون اقدای آسقدکن قطاکس بالورد کنل آیوغای گازاک جبره ما یخسن آدمون و گالوون ترخوندون پراکورور فاتو بین سودا فی قوسن کودتا زرگه گردستون افساد و رسیاک فیدانگرن تخت نخمم کن برستا و گنانی امن مادرتسا و خستون فدراکندل زرگه اخسن آدمون و گالوون ترخوندون فداگورن کستکنه و کنفلیکت اما و کنفلیکت بد خستون فدراکند را برکن فدل فلایسا خم داکومنت کس او ورا خمخدوای بمبارن نخمم و داکومنتو خوستار کافکاز خستو ورت فدل فداگورن کس باکن فدل کامیس داک
daglad kassi sarglawed zinga Švýcariag diplomat Heidi Taljavini kamis erten expertei feldares kunde kusta du minister mazai du min forostamaz ma fadaguran kuste fadel nem kharkuta daglad wotse khat sektem gaska gorzestun efsad khussari restun sayra gurat mam estem avgusta axsave kayaxsoy oy rastel nemad nirset axsana damun baradet astengosai oy fadel gamin darit zure alanya informan fas konfliktun over albinun kan fadel prezident khas barjemine varji Murat politikace petatso star hajta bazirta wadzem proces amam gustkutta fasrainak bestatimem gagaj terhondune mohan qalmakasam du ministam az appetsa utfadel rastama objektivon fadagord bakanem banasan kutta jiute Murat kost zarina Khosset Alexander informasyon rawaxt abon Ирон литература фадеджа свидар гондарсад ног премии була марх литературун премии свидар котты в России Федерации Хусари Рестона Минаварат амак ондак бардинада ахсанат строй центр. Премии свидар канен нсану Хусари Рестона амбастактай Иронов зага литературун вацместе чифес весе автор Таразенгард канен. Премии райсан сабону камис вангтендер фалавудун қама вад мауи камис скунды. Банасан канен қауи ама камис вангте кайсте зиндгунд ахургантта. Орах фафарсен софта чи кома бовдиса ума уце премиме. Угалдай нау карма гасканау фаладзисиу мақомоид фалофта уатар намина варат хусари рестуне республика мина варат кем. Ума гаскесар стуафта самаям савас мустабдисой загам хусари рестуне чи сара уце фашта. Кана хусар ирестуне даррам чи алгди фала خساریستون بستاکچیو کنوه دون بایزت تاکچیست نوی پرمی تقوم ایول دروی ایرون وزاج لیتراتور اتخدتنز اما قوم اوالس مستا ایول در فستوی ایرون آو و والدای نو پایتی کنم بردگوندو اوی روزه اوی دراماتورگی اگر استمزیس میمورت در تخستادم سيدنس أخوسمم خيزم قوت قد تاكسر تنمت برك كيف فلدروي كاتايب بارس سرجته آخم وورست قورني سكتدر ام بيرخته ارساونس قوم خستك اما كنك كننس خزارون فوز تاستينا دفزارن كننس سرجتن سخي سندر سوا ورسن بناطفيت تناوات خسك تدي تروزه Fastagasta taksirtinimas barak kayfafelder و سه پرابلیمل نجلی ناده ایوم دو خط نظرتم بیرخ تستر زیان خسنس قوت سرجتن قرنیس کوم آس پرابلیم او برگ اکتوالون در ایوبون در آفتنا سوه اما بیرخ تا خزارون فوس کن نباخروی زمگون فوس دارد نتسوه قوی بیرخ تا سر ساخسنس خزرتم خستگ بنت در قگاگن آس ارمک کیست ودنن فادات نفسیس فوس بنت با خورتوی و دون سیسن زغنی سما آس کومبسته ایو خزار در آخم نبازاد خول خورت کیفوس ناخواستوی بیره بینونتن سرت با خورتوی سال درگای استورت در این سخه میدگ فونج استور با خورتوی ایو آفت فستا خطا متى خجر شو ما كوجا بال خجر ایشاد میدر هاوشرم من الباش دیس می هاوشرم با خورت استوره مادام میو در تخسنج کاندز نفعل نکن قوم قرنیست در مجیشاک در یو در سرتای تنگ تخسنج یو لگن شپارخوی بخورتوی رواتا قوچتا من اشکولا کمیس هاوشرم من سخاگن در بخورتوی یو استور یتل در یو مگروش شره همون در یراد هم بخورتوی اشکولا فرصت دارد نیکدم شنش بوسیرن آخام وورت سوانگن جت سادیس قوم سرتن مسقط در کنن فدل ایسوی مازلتم فلا سرجتن خستم گسکا وڅ کوست کود نت ساوم زغ برگای نخدک در بابا دیکم سرازمه فلا نم اخسن گرز در نی خشن گرز در نیکم نیچی اون وقت ما خودای در نواجن چستستن نه مارن برنای بیرگندم مارن برنای ما بیرگند کد فوس خرم باری صدا من بیرگم مارن برنای کد نه که استرس سازد کنودیست کد آدم من برنای و دیس آخران ایرادی کنود که شد مخاب بدوست و اون روی ساتیست میراتم
زیان خستک سرتمارن سرابوند دیالوگی اکولوژی اما ارزای پیدا کنن پاسخادون کامیتیت سوان گنجت تصدیسی ما بافستا سرماگوند بازرد سمای اخست کنوی آسکستر پروگرام مگسکا آل مورد سردن در لورد سوه اخصام کامیتیت سردار قد مگسکا بیرختل انام قوگنو سرماگوندای قد سوان کنن فلا بیرخت خزارون فوسکو باقق دارنس و سرج تقوام انامنگای فیقوسن کنوی سوان گنجتن اما ود بدون رایش سیستم ازلتم شقاومه و این باید نبودی آخود سایزنه آپراشات سکند. اوردم فجورت هیچ گازات یورا ایست بوقلتی چرمید مزاقت من هوش را منن بیرختن نفتراز نکات کردوی. معدن بنزین دستن نیست و خشات سنس ویدیلات کردم. اودون دوغور سیم سالستم مناشه گوس پروگرام کشو سیم دوغور سالستم 30% شاید اوسخ شای نازوده رو خود تفله اودون نسافج. آشاو جسته آشونسد کنجسته کچر شخصوی کندار خسکفه کنج مثل ترسفه کنج. آسه پروبلم امرانگ ما قرنیس قوت سرجت بانسان کتو ایو خم پروبلمم و ما قوه یگیر سرجت قدم نوازم فنداگل سورت داشلاگ باوم قوت سرجت کت زورن سومگسکه قدربن راز در تتوی کارتوف کارستوی خولاگ نروردم سوان بارنای زغگسمای انازاگونای قد ما کالوی ویت خی شلاگ باوم سورت ما خلقه ناشن سرده گناشن نه آدمی تتو ولا اگر خوام کارتوف تتو مشلاق باوم سوارت من ماشین آشر نه تراکتور ناشر جین میودم کوکن سر شلاق باوم شونز بادد من آدم کشو ادای باکند من باشم نه دام بار کن نه بار کشرگه شرم بون تدی بار میره نالیس بار قدر کارتوف بایتاو نه قد ما باشم نه قدر ماشینال نباشه جا یعنی کساک چی شغدا وی شلاق باوم میورست که در باشه جین من باخشی خلور من کار جینیست مکمل خواه بودن نیستی میراتا قام رایسو شما آدم دارم این بود آل کم دروش پرتنزیات هست قبل تو هم شرم قافوستر دارم قام قدم درشم خولک درشت تکنم قام قدم شد سوق درشت تکنم درشتم من نفندک تا شاق بام تصورتی مجه کت شاق بام سورتی ود باکه ییس قدگاس بیلیت راشتای دخیشم سوقم الله سای میشور دیجور نیکنه تاوش شاق بام شور ما كان بيليتو ما وجد كان ما مرض دخت سفزارگا پروبلمای فدل بیستوت بالا کد بانسان کد آفتمای آخم مزلتا ایس سونس ارمستر ویت خید سمای قدمت سوگدت تقا قدر سوی برگانیرتای شابام جسوست اون قد شاختوی تنگ شاختوی قد نگه خدای فلادمی من که آخر پروبلمات هردی او شادم زونش ایول در من زونش من فجورت نوش قطعه خورس کوس نوی فرانسه سوق کت قوی کت کارتوف تاون قوی بعد کنه با جوستم زاجست بلا پیامت با چیز قوان سرد بیره برسای باستو فوستر دم ازخ کستل و مگسکه سرت کنک کنن اما یگیر کستت گلم پتایس و سه پروبلمتا آسکت سکنن تخیق و ما ایستر سوی آخم موزلتا کستل سرازوی دو فرستر تدت روزا که زیتازه مت اینفورماسیون را اغدابون آخم دست نه اینفورماسیون سلوجبه باسته گندر مجته آلبون در نصار دوازد خورس خبر تفت اما آل نرادون فیلم بلد ما یفیره